त्रिपुरा मथा तबु बो कोनो पॉलिटिक्स खाया बिनि अधिकार नि बागै जों सिरि खगमानि तामने आरो पॉलिटिक्स नुबानो आनि जे 38 टा जे बिल एडिसि आसे सिरि खगै पुलिस बिल लैंड बिल पंचायत बिल दुनिया नि जतो बिल पास कर हरै सिते तै नों 50% पर नों आपनो पास कर हदि का अब की राजनीति का आपनो तै बुबाग्रा कक समय की अब की एडिसि विलेज एडिसि इलेक्शन बागै अब की बुंगंका विलेज कमिटी बुट खाया की अब की तिनि वानजिनि एलाकाओ जदि न अमहाय एक बছর जदि पंचायत बुट खाया काय एक बছর जदि न कोनो विधानसभा सीट खाली इंगै थाङै जदि उपनिर्वाचन खाया काय तामुं खामु बर सय केमु चिंताबो नखरिया खुबले केंद्र सरकार दंना बार बार साइतों खारो इलीगल माइग्रेंट जारा और तंगलाय न तिखलाय दि ता कुछ न खरखमन तिखलाय मेबले आको खैतां सायां नंनि बुखुक्तै तिनि जनजाति मोर्चा रेबती तिनि गत बिमल निनि कुंका बिपिन नरकांग इलीगल निकोके एकटा कक सायां नों दाय नानि फाय मधुपुर गानाबा फायबा मानो नों दाय नि फाय आबागि त कुन कक साराया सादी हिम्मत तंगाय सादी सारा दिन हाबै दंगो नि त्रिपुरा साख्रि माने कक सादी बैकलॉग कबा मा क्लाइजा दं आबो कक सादी निनि बुरचिनि स्कूल कॉलेज को कबा मा जगह चिनि जे तुंगा रिजर्वेशन फिलअप खाइजि आ कक सादी दिल्ली मुंबई तारबनी ने गो चेन्नई रगो कता हॉस्टल खोलो ना बगै चिंति प्रसंग बाकिते आबली मनते कासारी मान पन हॉस्टल परनन बगिते काम खाइने बगै नों कक तिसादी बुबाग्रा तो अमाय केन तिसार हकाबले भारतवर्ष नि 10-12टा कुंगो शहर हॉस्टल खाइ जेनि त्रिपुरा बगै बुबाग्रा तो 113टा हॉस्टल और आश्रम स्कूल खोलगै चिगन स्कूल नि छात्र न क्रंसा जगह तो बासिनि साबले नों बुखुक ते ता माबो नखरियाबा बुनि तांजागो सारा गुगुरि ओय ककट सिमि साइ फाइकि देंनायबा अंगिया आमबागे जों राजनीति थिंगिया बुबाग्रा जेलामा तंगो राजनीति थिंनायाबो बखाय जातिनि नीतिसि थंगो बद फाना मथांना नीतिसि खायो जों सेबला जाक तो माने मानानि बागै से पचिरि खगो बिनि व्यक्तिगतनि बागै सिरि खगिया आ जागा नों दुल जागो आ जागा नों खरकसा कलायो आ जागा नों खरकसा कलायो निनि सीट जरि कमि थांगा काय ताव निनि सीट जरि और निनि तो गंगनि रायबेलि जरि जनरल किं थांगा काय नङा फुरके चुपसा चुपनाय जनरल सीट ने सिके तुमाके नों कोन दिन हामबाय देरि सालसा पाना नों बुकुक्ति फटा फाय जैसा काय पानो 3टा सीट जनरल एस खाया ताव डिलिमिटेशन नङै निनि जनसंख्या अनुसार सीट कमाय थांगो नोंथां कक सावनाय आफ्रोमबो नों सावनाय मानिक सरकार बर काहाम मानिक साहा बर काहाम आबो भाई राजनीति कयदिन नुखा अनेक फाइका थांगा कांग्रेस ने आमालाबो कत जन ताता आफुके एसटी कांग्रेस बुं कत फाइका हौ रां रिवैनाय ताबो बार सालाय दङ ताबो अनेक रिटायर्ड पर्सन दं थांलाय सीट नि बागै लाइन रावनाय दंबा नर बन्दंगर सीट नि बागै लाइन रावनाय नरबा तावनि बागैबा हिंसा अंगलाक शांति श्रृंखला बजाय नारना दायित्व नरनि नरक तिनि हेजामार एकटा गथनांका बिप्लब थानानि कक पुलिस के बियां कमाय तंसा नों पुलिस सतिखारि दे बुजाक एक सप्ताह से खालियाबले फुंफां के मंगलबाय ताय बाकी रनो हिमबि तमर नुबलेसो यांखाय हासपाताल सेरताय 10 मास पाना कोनो हिमबिफा मांगला खाहाय केसिरा आयासरा आया लेंगै फुनुगै तंगिया ओ मा मिसिलसि हिम तंगिमा नुगजावखा आबो कि नायतो गेदा जों बुजां माखाय ताम कुइन रम यसला आबो ए जिनिस तरनो जतन जों मानायनाय जों जेहेतु करो एलायंस पार्टनर गाय जेहेतु मो त्रिपुरा एकर्ड नि बागैसे बुबाग्राबो सेंट्रल गवर्नमेंट नि कक बायसे तिनि जों आरो मंत्री सभा थांगो एलायंस दं नों बाय बुतो थांगै बहुत दिन साब दिन हनिनाय आरो जों आरो एलायंस माइया जोंगो आईपीएफ तिरग माहाय जों माइया जों तिनिबो दंमोन खाना दङ किन्तु जों नासिंगौ निनि कक बाय ओ सिगारि बारि सिरि खगै तमसा सिगार हाय सिरि खंबा इया नोंबा तमसा सिगार हायसिब्ला सिगार खायबा कामला खा
bubagrani yagon tong na hesi bahar bubagrani yagon tong tagbo thangdi himo tong Hano hai belai kino wana mo sinja me kirim masingja hano hai danak sidak mapli ka sebega social media wo mokol baitang eba khung baitang danak sidak mapli ingkete ta okte box no pula no mapli no no kaham ke semani tong na ba kaham ke no buji manai tong na tini dia mapli bo faing no ingkete ta okte box ok tini dia mapli ko ba se hano hai belai kino sini bromang sini yam sa robindro de broma tini chalo belai kino sini te nyata montri no ngotti nai belai kena kho kengka tam ne bala bagi sini te BJP party sini te Tripura Sodofani neta menteri nongot tinggai tam ne bala bagi sini te Tripura Sodofani bagi ke pro kono pana mokol logya ni nai eba bagi sini te Tripura Sarak belai kena satu pidok kala jagi tomana ge bro kono jaga pana mokol logya ni nai eba bagi kono Tripura Sani bagi kok sama kerai nai ni nai belai kena kho kengka sini sari yam Robindra Debroma te amni yaglo sini te dauk te bok sono koi kok no sawi kana diga tam ne wala oi ke jeng busang ni chalo sini ti prasani man thaino sang jaba kotor kla ye sanna ni nang ne oba he kok thai rong te ne bo ko kyang ka he gete tauk ne bok sonok ma pli no bo pusi manai tok na phani gete tauk ne bok song bisi kok se oi tini chalo sini yem borong monang sini saro bindro te proma sini te tauk ne bok sono tam ni kok sarka eba bo bai ke message ka abnot nyem sang ki chaka am ke bojo nya lana gete tauk ne bok sono ki chaka am ke nai tong di te no ma pli no thanai 8 tarik Oktober ni Bogapha Ashram School Ringnokhlawo Hojagri terno tuyi je panda o panda o sini hasteni Mukhyamantri Manik Saha sini bro riang rogno je Bangladesh ni phayo huni je samani abono puilao nang belai kheno kha hamya baikang abono প্রতিবাদ খাইও সেলেঙ্গো অমহাই খাইयै সামানি বিনাবো আগিনো ওয়ান সুগুইनबो सानानै थांगौ आं जे बेनि जे मोटिभ जे कक सामानि नंमानि तामनि बागै हिमानि जे ताबुक जेहेतु इलिगेल माइग्रेन्ट तुयै বিদেশি বিতারণ তুयै যখন আন্দোলন ত্রিপুরা রাজ্য মিলিয়া সারা ভারতবর্ষ যখন কপ্রবই থাকা ও ত্রিপুরা হাসতে হকায় শুধুমাত্র বংনি যারা ওরা বাঙালি তংনায় রক যারা আদি বাঙালি ন বাদ রেখায় যারা বাঙালি তংনায় রক ইয়াগন বেশি ইয়াসি সুরজাকো আপনি বিশিংব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নি বরংনি সাকাও মাংনো বেশি বারবার ইয়াসি সুরজাগৈ दङ तामनि हिमाले বিপ্লব বাবু যখন 2018 যখন সময় थांगौ आफ्रो बांग्लादेश मिस्ति चालायो बाजि सगलायो ठीक अमा हाइख्लाइनो जों नुखा 2022 नि যখন মাঝামাঝিও রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী স্লাইজাগৈ তাইসা যখন মানিক সাহানো মুখ্যমন্ত্রী রিফুরব অমা হাইকেनो ब्राह्मणबारियावबो कतैराव पागलायमानि बिजय उत्सव रखायमा नगौ आबनि अर्थमनो जे बर बांग्लादेशनि गेताबु बंगनेव बांग्लादेशनि न बरक प्रमाण तंगै तंखा गेताबु ताइ बाबिसाव ताउक्सिनि बिसिंग पुइलाव मगरंनो सिग्रिका तुमरा तो बांग्लादेश थेकाइसे तुमरा तो जाव लागबो त्रिपुरा मा थागले तुमरा शेष बंगना बाके सिग्रिका कक गेताबुक चिनि ब्रु रंगनो बाहाय खायै सेंटिमेंट जोंबाय त्रिपुरा सारक बाय 19 दफा रक बाय बंगना একটা সন্দেহ খালি জানানে বাগै অমাইকে সামানি অব বেলাইখেরা আপত্তিজনক এবং আবো চাইয়া আবো দুইটা জিনিস আবো একটা জিনিস এঙ্কা চিনি ব্রুনি বিসিংনো বা চিনি त्रिपुरा सानि बिसिंग भात सेकागै मानखा ताव लिडारनि बिसिंग नुखना बसो बागाबागि इंलाय थांलायका आगि जेकोनो अमत सामाजिक अनुष्ठान मचिनि सोसाइटिनि একটা অনুষ্ঠান মচিনি সিরিসিতিনি অনুষ্ঠান ও জায়গাও কোনো দিন কোনো বছর পনা বছর হাজার হাজার বছর
সংগ্রামা হনাই অমাইকে হজাইগ্রি অমাইকে যে উৎসব খাই ফেলি কোনো দিনে কোনো বছর কোনো আমার পনামতি রখাই চুন নুইয়া তাকলাই চুন অমাকে নখা আবার বেলাকে চিনে কাবালামি কাউ আবনো কেন্দ্র খালাই তিনি আবনি কগ্ন উত্তরনা থাঙ্গই जों हामयांजाका आबनि कग्न उत्तर रेना जखन थांगो आफुर खरकसा एमएलए खरकसा एमडीसी आबनो आपत्ति खलायका अरे आबो कायसा बरा कक साइतमा जागाव आपत्ति खायने को याबले नाका नंगबो सादी नेनि साप्रो नों क्लेरिफिकेशन रेडी जतन सिनिबले सामनो खुजि खायनाने मुसुं आ जागा जे एमएलए आसुक तनाय शासक दलनि बीजेपी नि एमएलए बाय बीजेपी नि एमडीसी सामनो खुजि खायना थांबा तिनि मिया जे शिकारिबारि उपनगरीव जे मिया बरक मानिक साहानो खुजि खायना बागे मानिक साहा जेहेतु साजाकाबा निनो कक समान साया मानिक साहा से अबनि उत्तरन कगलेना मानिक साहा से एपोलॉजीज बारा क्षमा सानन कगलेना मानिक साहा से अब इतिहास दङ लाइफुमाव दङ राजमाला दङनि साना कगलेना किन्तु तांगे आरो थार्ड पार्सन नों बिपिन बरनि फायगा नों रेवती बरनि फायगा बिमल बरनि फायगा बिमल नों तिनि बिमल साकमा বলছে একটা দাঙ্গার পরিবেশ জাতীয় উপজাতিদের মধ্যে একটা দাঙ্গার পরিবেশ কোথায় দাঙ্গার পরিবেশ আপনি কিভাবে দেখছেন দাঙ্গা কি আপনারা বাধাইতে চাচ্ছেন না তীব্রমতা মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন উনি কখনো বলেনি যে আপনাদেরকে এডিসি ঢুকতে দেওয়া হবে না এই কথা তো কোনোদিন বলে নাই কোনোদিন বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী বলে নাই তো এটা যে আপনাদের বানানো জনজাতি মোর্চা ত্রিপুরাতে যারা আছেন আপনারা কি করছেন ত্রিপুরাসাদের জন্য কি করছেন আপনারা নরকামুখ লাইকা 2018 निसिमी 2003-25 जरा नरताम खलायमान खा चिनि बागै चिनि ताम खायमान नों जों सबना एयारपोर्ट आरे एयारपोर्ट मशाय एयारपोर्ट तो এর আগেই একটা বিধানসভাতে পাস করা আছে এটা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল সুদীপ বর্মা এবং মানিক সরকার এটাকে সাপোর্ট করেছিল সেদিন বিজয় কুমার আঙ্কল একাই যিনি বিধানসভাতে দাঁড়িয়ে এটার প্রতিবাদ করেছিল তাবো তো উংজাগলে इंडिया गवर्नमेंट आफ्रो कसी जा जस्ट नहीं आमला इमप्लीमेंट खा सकसी आबो भाई खरां कतरंगान कक्रै एकलव्य स्कुल शुधु त्रिपुरा राज्य सीमिया আপনারা মনে করছেন না আমরাই একমাত্র জনজাতি মোর্চারাই একলব্য স্কুল দাবি করে আনছি ত্রিপুরাতে ডাহা মিথ্যা কক আর এর আগে তো অব তো কন্টিনিউয়াস প্রসেস অমত চলিত নাই और नों तामनि बागै नन मिया जर জায়গায় জায়গায় মিটিং খাইয়া কয় হাজার বড় ওখানে আমরা আর বেশি নাই 9টা আছে আর 5টা হইলে যথেষ্ট নিয়ে যান কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার নরক সাইমানা দরকার নরক সিংনা দরকার নরকাং তিনি সিংনা মুসুঙ্গু और তিনি ত্রিপুরাসানি যে ব্যাকলগ চিনি যে 100 পয়েন্ট রুস্টার যে और চালু খাইছে ইয়াং টমানি जे तीन और जे ত্রিপুরাসানি জায়গা তা কোন কবাংমা অ্যাপ্লিকেশন ক্লাইজাক 1969 नि 72 नि आबोनि জায়গা কি ফিলনে মানে जे कांग्रेस नि आमालो बनाय नोंखा फरेस्ट एक्ट आ फरेस्ट एक्ट न बामफ्रं হয়তো কার্যকরী খাইয়া কেন কার্যকরী খাইপানো বামফ্রন্ট সরকার সং শুধুমাত্র রাজনীতি नि লাভালাভ নিবাগৈ নাই জায়গা সিমিরি ক্লাঙ্গা পাতারি ক্লাঙ্গা কিন্তু জায়গানে কোনো ना पजिशन दिखलांगलिया তিনি 7-8 বছর খা বিজেপি गवर्नमेंट आपन तीन वाटे वानसु ত্রিপুরাসার নেতারা কোনদিন কগটা সাইকা নিনে অধিকার ননি কগটা সাইমাকা 2021 নিসিমি তাবসে পর্যন্ত প্রায় 38টা বিল এই রিসিও চিরি খগই जों বিল পাস খাই হকা যেটা সিপিএম বছরের পর বছর সরকার তমানি পরে ববরক শুধুমাত্র রাজনীতিগতভাবে শুধু আর একমাত্র ত্রিপুরাসানা দাবগনানি বাকি বরক আইন পাস খাই রকলাংলিয়া এত সুযোগ তমানি পড়েব
বামফ্রন্ট এত বছর এডিসিনি 40টা বছর বরব এই আইন বরব পাস খাইলাंलिया এই আইন তিনি নরকাঙ্গি পাস খাইয়াं जों पास खाइ हका नरकांगि नन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिबि खिलाइतोनि नर ताउसे पर्यंत कयटा बिल पास खाइया विधानसभा नर साला टिप्रासानि बागे और सेकगले তিনি চিনি বরংনি গাড়ি ও অ্যাটাক খাইজাগো রেপ খাইজাগো অটো রেপ খাইজাগো কামা জায়গা তুমি চিনি বড় রেপ খাইজাগো বুথার জাগো আপনি বিয়াং কামাই তং রেবতি নং তো যখন সিট মালিয়া 2024 আবন পরিবার নং কামাই থাঙ্গাবলে তারপর ভাইকবা নরতো নং তো সারা বছর বিপিন হাই সিপিএম খাইমাং সিপিএম নি কর্মচারী খাইমাং তিনি হয়তো বিজেপি ফাইনের কপাল কাম এমপি জরা থাকা নং তংফ্রু বুসুক তম খাইকা তারপর চিনি বড় কবাংমা নখুকরি তংকবলে শুধুমাত্র তোমার রাজ পরিবার ন তাই মালি আমাকে রাজ পরিবার সিপিএম আমতি ন রাজ পরিবার ন বুসুক জরাতেই রাজ পরিবার ন মানিক সরকার এবং বিনি দল যেভাবে খাই রাজ পরিবার ন কোনো খাইমিয়া শিক্ষা ন কোনো খাইমালাঙ্গিয়া রাজানি আমালো মহারাজা বীর বিক্রমনি আমালো আসুক কলেজ আসুক স্কুল আসুক লামা আসুক দালানক নিনিসাই বুসুক বছরনি সিগাं খালাইমান नङाखौ नुसुंलिया 100 বছরनि উপরनि যে খালাই খালামাने आबोनि फसल जितागुले राजनीति उद्देश्य शुधुमात्र तम खाली तम खाइया स्कुल खाइमां यहाँ के टीचर के बांग्रि कलांगलिया मास्टर के बांग्रि कलांगलिया अब नांगने बले गाबोनि बागिनो दिनै आं सावो अमाहायखाय परिवेश हामियाता खालायदि जों सानायाव आपनारा एभाবে পরিবেশকে আপনারা দূষিত করবেন না মহারাজার বিরুদ্ধে আপনারা রাজনীতি করতে চান করুন এটা তো শুধু আপনাদের কথা একটটা আমি ইচ্ছা করে আমি একট করি না এটা ভারতের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি ওনার ইচ্ছাতেই তো আমরা ত্রিপুরাসে একট হয়েছিল হ্যাঁ ত্রিপুরাসে একটের মানে কি আছে এটা তো আপনারাও জানেন আপনার গোসাই মানলে না কিন্তু এখন অবধি 18-19 বছর প্রায় 20 মাস এখনো একটা প্যারা একটা লাইন পর্যন্ত আপনারা এটা ইমপ্লিমেন্ট করে নাই কেন কারণটা কি কারণটা হচ্ছে এটাই আপনারা এটা দিল্লিতে গিয়ে আপনারা বাধা দিয়েছেন রিও নরক কিন্তু মারে নাই কংগ্রেসও এভাবে ছিল 1982 সালে আমরা শিখ শিডিউল নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে আমরা চুক্তি করেছিলাম কিন্তু আমরা পেয়েছি 1984 সালে দিতে বাধ্য কক রিজার্ভ কক মানার নাই কয়দিন খেলা থাক নাই সাধারণ একটা বেশি ইলেকশন খাইছে হিম্মত করে ক্ষমতা করে বসে ক্ষতিং তখন চিন বাগে 2টা উপনির্বাচন রাখলাইয়া নং নিখায় 3 মাসে পারমাইয়া আন 5 বছর 6 বছর 7 বছর আইন দङ তাও কইনা ভিলেজ কমিটি ইলেকশন এর কারণে চিনি কোনো রেজুলেশন পাস খালাই হব আবো কলাপাটা আবো কোনো কাগজ এসডিএম বাবো অ্যাপ্রুভ খাইমিয়া ডিএম অ্যাপ্রুভ খাইমিয়া রাজ্য সরকার বাবো অ্যাপ্রুভ খাইয়া আর এডিসি হব রাং রহিয়া হইন রহরহিনী যখন বেলবাড়িও মুখ্যমন্ত্রী যখন ছাপাইও কয় মাস ওখা বাজেট নি 4 মাস খুবলে অ্যাপ্রুভ সাকা রাং যতন রহবাইকা মুখ্যমন্ত্রী আপনিও কিছু জানা দরকার সবকিছু জানা দরকার ইতিহাস কখন কোন সময় বলতে হবে এটাও আপনাদের জানা দরকার বাজেট সম্পর্কে এটাও আপনার জানা দরকার অন্তত সেমানা দরকার এখানে যে পেনশনারদের আমরা পেনশন দিতে পারছি না এটা কি শুধু এডিসি দায়ী আপনি দায়ী নন আপনারা দায়ী নন আপনারা যদি এখানে যদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস এই নীতিতে যদি আপনারাও যদি বিশ্বাস করেন তাহলে তো আমরা এইভাবে পিছিয়ে থাকা গ্রামে গঞ্জে রাস্তা রুখু করে জলের দাবিতে ওই কিনা রাস্তার দাবিতে ব্রিজের দাবিতে কোনোদিন আন্দোলন করতে হতো না কিন্তু আজকে তো অহরহ দেখছি গতকাল আমরা আমবাসা দেখেছি অবনি বাগিনো जों सानामुसुंग सुस्थ राजनीति सुस्थ बंटनामा इकुअलिटी निनी ट्राइबल एवं नन ट्राइबल आबो भागाभागि करा ठीक होबे ना
नोंगरो शुद्ध उन्नयन যদি হিঙাকাই উন্নতিনি কংগ্রেস যদি শাখায় ভারতনি প্রধানমন্ত্রীনি যে বিনি যে বিশ্বাস যে বজে তাবু কতাল ভারত সামনানি যদি ওয়ানসুগিনো তংখাंखाय ত্রিপুরাও যদি অর উন্নয়ন খাইনানি যদি হিংকাই অন্তত ত্রিপুরা সানো বাজুই কোনদিন অর উন্নয়न নঙै মেয়া কক্সমি কত সাউইনাই সামুং থাংনাই দি পাহাড় অঞ্চলনি লামা সমতলনি লামা তামখলাইয়া কোনো পাড়াও সিসি রুট করি এমন কোনো পাড়া করি তাও সমতল আর আনি পাহাড় অঞ্চল তাবুক পর্যন্ত তো ইমান ইয়াকো তার পর্যন্ত নক করিখো ওখানে কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সেঙ্গিনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বুমু जों पिक्चार नुखा फटो नुखा नक करै हुक करै सिन बरड़ अब कि ত্রিপুরা माथा दायी अब कि शुद्ध ত্রিপুরা बोबाग्रा दायी बोबाग्रा जे खायो बचिन दफानि बागि खाइ दङ बोबाग्रानो एकमात्र खरकसा बरक एमन एक व्यक्ति जे बरक जोंहाय ত্রিপুরা सारक आसोक बिसि कलकमा सुसन खाइजागै फैमानि बिसि कलकमा आसोक जों बयबो अर्गानाइजेशन सिनि मानथाय जे सेकजाक दङानि और जे आईननि कोनो शासन करिं तंमानि आईन बायचिं और जे सेबला जागै तंमानि आबनो जोंनो उद्धार खायनानि बागै तिनि सुप्रीम कोर्ट नागाकाय इंटरनेशनल नि कोर्ट पयनत राष्ट्र संघ पयनत बोबाग्रा थानाय जेखाने विजय कुमार आंकल 2022 थांमाहाय आइ सरि तुमाहाय 2002 थांमाहाय अमो गथना चिनि अधिकारनि बागै जों कंपा सानाय नरहाय के बुका हाय नरहाय के ये शुद्ध रांनि लुबाय पथनि लुबाय मंत्रीनि आसावै शुद्ध बावनो खुसि खायना बागै जों अरा आसुक दंया जों आइबो कक साव तागो सानाय उलो सावै थानाय आसुक से कक हस्त परक से थंग चिनि कोनो पॉलिटिक्स करै अमका जातिनि चिनि नीतिसि और चिनि कोनो पॉलिटिक्स करै त्रिपुरा मथा ताबु बो कोनो पॉलिटिक्स खाया बिनि अधिकारनि बागै जों सिरि खगमानि तामने आरो पॉलिटिक्स नुबानो आनी जे 38टा जे बिल एडिसि आसो सिरि खगै पुलिस बिल लैंड बिल पंचायत बिल दुनियानि जत बिल पास कर हरै सिते तै नों 50% पर नों आपनो पास कर हदे का अब की राजनीति का आपनो तै बोबाग्रा कक समय की अब की एडिसि इलेक्शन बागै अब की बुंगंका विलेज कमिटी बुट खाया की अब की तिनि वानजिनि एलाकाओ जदि न अमहाय एक बছর যদি পঞ্চায়েত বুথ খাইয়াকায় এক বছর যদি না কোনো বিধানসভা সিট খালি হিঙै थाङै যদি উপনির্বাচন খাইয়াকায় তামুং খামু বড় সই কেমু চিন্তাবো নহরিয়া খুবলে কেন্দ্র সরকার নং বারবার সাইতো খাওয়ার ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যারা আর তংলাই টিকলাই দি তা কই ন খরচখন টিকলাই মেবলে আক খেতাং সাইয়াং নংনি বুকুক তুই তিনি জনজাতি মোর্চা রেবতী তিনি বিমল বিমল নিনি কুंका बिपिन नरकाव इलिगेल नि कोके एकटा कक सायं नों मुदाय नानि फाय मधुपुर गानाबा फायबा मानो नों मुदाय नि फाय आबागि कोन कक साराया सादी हिम्मत तंगाय सादी सारा दिन हाबै दङ निन त्रिपुरा साख्रि माने कक सादी बेकलग गोबां मा क्लाइजाक दङ आबो कक सादी निनी चिनी स्कूल कॉलेज को कबंग जगह चिनी जे तुंगा रिजर्वेशन फिलअप खाइजी आ कक सादी दिल्ली मुंबई तारबनी ने गो चेन्नई रगो कता हॉस्टल खोलना बगै चिंति प्रसम बाकिते आबली मनते कासारी मान पन हॉस्टल परनान बगिते काम खाइने बगै नों कक तिसादी बोबाग्रा तो अमाय केन तिसार हकबले भारतवर्ष नि 10-12टा शहर हॉस्टल खाई त्रिपुरा सानि बागै बोबाग्रा तो 113टा हॉस्टल और आश्रम स्कूल खोलो गई चिकन स्कूल नि छात्र न क्रंसा जगह तो बासिनि साबले नों बुकुक ते तामाबो नखरियाबा बुनि तांजागो सारा गुगुरि ओय ककट सिमि साइ फाइकि देंनायबा अंगिया आमबागै जों राजनीति थिंगिया बोबाग्रा जेलामा तंगो राजनीति थिंनायाबो बखाय जातिनि नीतिसि थंगो बद फाना मथाना नीतिसि खायो जों सेबला जाक तंमाने मानानि बागै से पचिरि खगो बिनि व्यक्तिगतनि बागै सिरि खगिया आ जागा नोंबो दुल जागो आ जागा नोंबो खरकसा खलायो आ जागा नोंबो खरकसा खलायो निनि सीट जरि कमी थाकाकाय ताव निनि सीट जरि और निनि
goni rai beli juri general king thang kai nang apur kai chup sa chuk nai general seat ne SC ke tumakai nang kon din ham bai dari salsa pano nong bukti phata phai jasa kai pano tinta seat general ne SC khlakya tau delimitation ngai nini jona songkha anusare seat ke maitham pun nang kok sabunai apru nang sabunai manik sorkar boro kaham manik saha boro kaham abu bai রাজনীতি কয়দিন নুখা অনেকবার অনেক ফাইকা থাকা কংগ্রেস না আমারও কত জন তা আপনাকে এসটি কংগ্রেস বুং কত ফাইকা হও হও রাং রিউইনা তাবো বার সালাই দङ তাবো অনেক রিটায়ার্ড পারসন থাংলাই সিট নিবাগে লাইন রংলাই দङ বা নর বন্ধ করব সিট নিবাগে লাইন রংলাই নর বা তাওনি বাগে বা হিংসা আমলা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব নরনি নরক তিনি হেজামারান একটা কথা নাঙ্কা বিপ্লব থানানি কক পুলিশ কে বিয়াং কামাই তংসা নং পুলিশ সত্যিকারী তো বুঝাক এক সপ্তাহ সে কালি হবলে ফুং ফাং কে মঙ্গলবাই তাই বাকি রং হিমবি তোমার রং বলেছে ইয়াংখাই হাসপাতাল সেরে তাই 10 মাস পানো কোনো হিমবিফা মাংলা খাই কে সিরা আই আসরা আয়া লেঙ্গই ফোন কই তং গিয়া ও মা মিছিল সে হিম তং মান নুক যাও খা আবো কি না তো গিয়া দা जों बुजां माखाय tam tak punya rom yasla abo এই জিনিসটা রনো যতন जों मानाय जाय जों जेहेतु करो alliance partner गाय जेहेतु मो टिप्रासाय एकॉर्ड निबागैसे बुबाग्राबो सेंट्रल गवर्नमेंट नि कक बायसे तिनि जों आरो मन्त्रि सभायाव थांगो alliance दं नों बाय बुतो थांगै बहुत दिन सात दिन हिनियाय आरो जों आरो alliance माया जोंगो IPF तिरग मा हाय जों माया जों तिनि तंमोन खराब तंग किन्तु जों नासिंगो निनि कक बाय ओ सिगारि बारि सिरि खगै तमसा सिगार हाय सिरि खंग बाया नों तमसा सिगार हायसिब्ला सिगार खायफा कामग्लाखा बुबाग्रानि यागन तंना हायसि बाहार बुबाग्रानि यागन तंग तागबो थांदि हिमो तंखाय हामबाय।